warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-hidir Abil Abbas Balya ibn Mankan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il-amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab bin nasaiddiniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila hadrati walidayya wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tammi bi harfati dakwati wa tarbiyati awliya usisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rekreatur Rohaniyah Aulia Usisah Wisata Rohani Wali Songo Pasubudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam seger waras, sugih, wibowo, rahayu, barokah, manfaat, fit dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihul Jiniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihul Jiniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan.
kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 161 dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'il askari. Wa min anwa'il askari. Al-kasiril khairu. Al-kasiril khairu. Wal barakatul azimatu. Wal barakatul azimatu. Al-fadlu. Al-fadlu. Wassawabu. Wassawabu. Al-istighfaru. Al-istighfaru. Wassolatu. Wassolatu. Ala nabiyil muhtari. Ala nabiyil muhtari. Waddu'a. Waddu'a. Ammal istighfaru. Ammal istighfaru. Wa qala Allahu azza min qail. Faqala Allahu azza min qail. Fi fadlihi. Fi fadlihi. Wa ma kana Allahu. Wa ma kana Allahu. Liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Wa anta fihim. Wa anta fihim. Wa ma kana Allahu. Wa ma kana Allahu. Mu'adzibahum. Mu'adzibahum. Wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala. Wa anistaghfiru rabbakum. Wa anistaghfiru rabbakum. Summa tubu ilaihi. Summa tubu ilaihi. Yumattikum. Yumattikum. Mata'an hasanan. Mata'an hasanan. Ila ajalin musamma. Ila ajalin musamma. Al-ayah. Al-ayah. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala. Bima hakahu. Bima hakahu. An nabiyyihi. An nabiyyihi. Nuhin alaihi salam. Nuhin alaihi salam. Wa
Fakultu Istaghfiru rabbakum Innahu kana ghafara Yursilis samaa Alaikum midrara Wa yumditkum Bi amwalin Wa banina Wa yaj'al lakum Jannatin Wa yaj'al lakum anhara Wa qala ta'ala Wa may ya'mal Su'an Aw yajlim nafsahu Summa yastaghfirillaha Yajidillaha Ghafurur rahima Wa qala alaihi salatu wassalam Malazimal istighfaro Ja'alallahu lahu Min kulli hammin Farajan Wa min kulli doikin Makhrajan Barazaqahu Min haitsu la yahtasib Wa qala alaihi salam Tuba Liman wajada Fi sohifatihi Istighfaron Kasiro Wa qala alaihi salatu wassalam Man qala Astaghfirullah Fi yaumin Sab'ina marrotan Ghafarallahu lahu Sab'ami'ati Zanbin Waqad khoba Abdun Au amatun Yajnibu Fi kulli yaumin Walailatin Aksaro min sab'i mi'ati Zanbin Wa qala alaihi salam Wallahi Inni la astaghfirullah Wa atubu ilaihi Bil yaumi Aksaro Min sab'ina marrotan Wa qala alaihi salatu wassalam Ala ukhbirukum Bidaikum Wa dawaikum Ala inna Ja'akumud junubu Wa dawaakum al istighfar Wa qala alaihi salatu wassalam Qala iblisu Wa izzatika Wa jalalika Ya Rabbi La abrahu Ukhwi ibadaka Madamat arwahuhum Fi atsatihim Faqala Allahu Wa izzati Wa jalali La barihtu Aghfirulahum Mastakfaruni Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan kembali ke halaman 161. Wa min anwa'il askari
wa min asqalil afkari wa min anwa'il azkari wa min anwa'il asari dan di antara macam-macam zikir macam-macam zikir al-kasiril khairu al-kasiril khairu yang banyak kebaikannya wal barokatul azimatu wal barokatul azimatu dan keberkahannya lagi besar al-fadlu keutamaannya wasawabu dan pahalanya al-istighfaru ialah membaca istighfar wassolatu ala nabiyil mukhtar dan sholawat kepada Nabi yang terpilih dan berdoa. Amal istighfar adapun istighfar qala Allahu azza min qail maka berfirman Allah azza min qail fadlihi tentang keutamaannya maka Allahu dan Allah sekali-kali tidak akan liyu'adzibahum mengazab mereka wa anta fihim sedang kamu berada di antara mereka wa makanallahu dan tidaklah pula mu'adzibahum Allah akan mengazab mereka wahum sedangkan mereka yastaghfiruna mereka beristighfar minta ampun wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman anistaghfiru rabbakum dan hendaklah kamu beristighfar minta ampun kepada Tuhanmu summa tubu ilaihi dan bertobat kepadanya yumatikum niscaya dia akan memberi kenikmatan mataan hasanan yang baik kepadamu ila ajali musamman sampai kepada waktu yang ditentukan ayat wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala bima hakahu dalam hikayatnya an-nabihi tentang nabinya Nuhin alaihissalam Nuh alaihissalam Fakultu maka aku katakan kepada mereka istaghfiru rabbakum beristighfarlah kalian mohonlah ampun kepada Tuhanmu innahu kana sesungguhnya dia adalah Ghafaro maha
Pengampun. Yursilis samaa. Niscaya dia akan mengirimkan hujan. Alaikum kepadamu. Midroron dengan lebat. Wayum ditkum dan membanyakkan. Amwalin harta. Wabanina dan anak-anak. Wayaj'alakum dan mengadakan untuk kalian jannatin kebun. Wayaj'alakum dan mengadakan untuk kalian anharo sungai-sungai. Waqala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa may ya'mal su'an dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan au yadlim nafsahu dan menganiaya dirinya sendiri summa yastaghfiru kemudian ia beristighfar summa yastaghfirillah summa yastaghfirillah kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah yajidillah niscaya ia mendapati Allah Ghafuron Maha Pengampun Rahiman lagi Maha Penyayang. Waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam malazimal istighfaro barang siapa yang menetapi membaca istighfar ja'alallahu lahu maka Allah menjadikan baginya min kulli hammin dari setiap kesusahan farajan akan kelapangan amin kulli doikin dan dari setiap kesempitan makhrajan ada jalan keluar warozakohu dan diberinya rezeki min haitsu la yahtasibu dari jihad yang tidak terduga atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Waqala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam bahagialah liman wajada bagi orang yang menemukan fi sohifatihi dalam buku amalnya istighfaron dengan istighfar asiron yang banyak. Waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam barang siapa yang mengucapkan astagfirullah
Astagfirullah. Astagfirullah. Aku mohon ampun. Aku mohon ampun kepada Allah. kepada Allah. Fi yaumin. Fi yaumin. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Sab'ina marrotan. Sab'ina marrotan. Sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Ghafarallahu lahu. Ghafarallahu lahu. Maka Allah mengampuni baginya. Allah mengampuni baginya. Sab'ami ati dzanbin. Sab'an yang 700 dosa. 700 dosa. Waqad khoba. Waqad khoba. Dan sungguh merugi. Dan sungguh merugi. Abdun. Abdun. Seorang hamba laki-laki. Seorang hamba laki-laki. Au amatun. Au amatun. Atau seorang hamba perempuan. Atau seorang hamba perempuan. Yazribu. Yazribu. Yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa. Fi kulli yaumin. Fi kulli yaumin. Pada setiap hari. Pada setiap hari. Walailatin. Walailatin. Dan malam. Dan malam. Aksaro. Aksaro. Lebih banyak. Lebih banyak. Min sab'i mi'atin. Min sab'i mi'atin. Daripada 700. Daripada 700. Dan bin dosa. Dan bin dosa. Waqala alaihi salam. Waqala alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Ini Ini. sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku. La astagfirullah. La astagfirullah. Benar-benar beristighfar kepada Allah. Benar-benar beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Dan bertobat kepadanya. Dan bertobat kepadanya. Bil yaumi. Yaumi. Pada satu harinya. Pada satu harinya. Aksaro lebih banyak. Aksaro lebih banyak. Min sab'ina marrotan. Min sab'ina marrotan. Daripada 70 kali. Daripada 70 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi. Dan bersabda Nabi. Alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ala ukhbirukum. Ala ukhbirukum. Maukah aku memberitahukan kepada kamu sekalian bidaikum, pada penyakit kalian, wadawaikum, dan obat-obat kalian. Ala ingatlah, inna da'akum, sesungguhnya penyakit kalian itu az-zunubu, ialah berbagai dosa. Wadawa'akum, dan obatmu, al-istighfaru, ialah istighfar. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala iblisu, iblis berkata, wa izzatika, demi keperkasaanmu, wa jalalika, dan keagunganmu, ya Rabbi, ya Tuhanku, la abrohu, aku akan terus menerus Uwi ibadaka, menyesatkan hamba-hambamu, madamat, sepanjang atau selama arwahuhum, ruh-ruh mereka, fi adsadihim, berada dalam jasad-jasad mereka, Faqalallahu, maka berfirman Allah, wa izzati, demi keperkasaan
perkasaanku demi perkasaanku wa jalali dan kemuliaanku la bariktu aku senantiasa terus menerus aghfirulahum akan mengampuni bagi mereka mastaghfaruni sepanjang mereka beristighfar memohon ampun padaku wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatizina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu